Sit properly lang. Sit properly. Oh, baby. Your favorite. Yum, yum. Yum. Safe yan kainin. Yum. Hold your, shrimp. Yan. Nalubat na yung movie marathon natin. Wow, yum. Yum, yum. Very good, baby. You sit lang. Buti na lang pala, sister, at may natirang talbos ng kamote. No? Saan mo nakuha itong talbos ng kamote? Kabilang daan. Nasaktuhan man na may tao doon sa harapan. Subo mo na. Yum, yum mo. Hold your shrimp. Ipon. Yum. Kain na, kain na. Yum. Healthy na ang talbos. Yum. Walang sayang eh, nakapala. Yum. Yum, yum. Ba't ginagawa mo daw? Basta! Okay na siguro yung sister.